Ayela bi misiki la de misiki la foi la bi ama fama ka yin to yala hey yoro fama a depuis ibega ka ta yoro fama na ka kuna birini yoro depuis ibega ka ta au fama na ka yin to yala ambila mama ine ndala ma de dobi awo yoro fama na ka yin kuna birila ni yenye kuna birila duro koro nga jine jugu de wulile no shuna nga jine jugu de wulile me Isa Kaojimu kama voilà Isa Kaojimu mizigi te bitala foi te bitala parce que video jante ni mogo munu gajige benana ye ni entafo ni mogo mi gajige benana ye me bonga direct kono ni mi ayo kofo yo bane mizigi jeta la mogo makono tala Isa Kaojimu, il est taille qui ka yerdon balia et ka kumbo malien ka. Trop c'est trop. On en a marre de toi. Quel est le flani galamama na chinyongona ibi samaka biga wokono. Ite tika prekalifere la ki samaka bo andalanga yere sora. Ebe mundo politique la. Ene ala na la krache. Koni sadiri kwa. Koni yiriba bina baube yelala. Isa Kaojimu ni yiriba bina baube yelala. Faut que ça que normani mali binite faut que ça ebe se ki nyedo shogeli nyala kebe politique fo ebe mundo shogeli ye ebe mundo ngati me shogeli ka Isa Kaojimu ebe mundo ngati me shogeli ka akalambila hey ena on be classique le ngono ko me mi fie ni te mi kalama shogeli Isa Kaojimu aye ni video in partage akata di fo Isa Kaojimu ma ko jeunesse godogo mangano trop c'est trop désormais am fene be wuli ka tade do ila non. Donc, Erika kanta koni ka malangolo ya la te. Trop c'est trop. On plaisante plus ici. Voilà. Donc, Erika yerenya balia kuma ola kwa. Trop c'est trop. Ni shogeli e baranyuma ke ibe bo ki gele jan joche la okuma munekera. Kanta yere soro. E mu ekoli ke ebe mu don ekoli ebe mu don kalana ebe mu don politique la. Ibe mu don prekalifere la ebe mu don. Kati bala imam dugo kofe. Ni aye bi dado jamana ko kuma la ala ni imam dugo barka kati da imam dugo kofe ka ko ka nami ka ko ka jeliba ka ko ka fembe ka koloshita ko ka urudi ko e o kelen ki boki o kelen ki ira dia mo le kelen fe kuma mina ni makla ka iblala mo folo na makoya iblala mo folo na makoya i era furu muso fa ni politique no fe ne blala shogel la obe bala ona ne blala shogelo be balauna iki samaka bwandala iti politique do ma delika politique do kalamela ebe mudon ate me shogelika ene ala na la kirache ni ala ngo shogeli wala shogeli mona shogeli faka koni e chobe fere son kelena wala ko do babe safu mona be do ba faka shogeli fana baya do école la ya famia ebe mudon shogeli kera mali premier mali be shogeli kumeke mali be premier diplôme be mali shogeli bolo fo ke sa ke norma ni mali politique te ebe se ki dado ala ebe se ka kuma shogeli ma ni mali politique te ni kelente ebe se ki joke be kuma shogeli ma donia mi be shogeli la fo ke Isa Kaojimu saki norma ebe se ki compare shogeli ma parce que yetari seno kelani ndo lebi enyana ke jonyi ebe mudon prekalifere la ina obe kunte suguba kona kuma mi na ombe ka foko jege be salen be manoro be e fana kumika bitigini kono kiosk kunu kono prekalifere la nungu toko fo ki saito jabi nungu toko ma fa ko 91 ya so ebi ka fama dendo boko e o mo fo ki sai dabara ka boy mo jabi dabara banunu u daba nunu bere jogo jugu kele mogo mi bu finya fo ku sautu ka molo balia kola u bita baga munu tu jate u bita baga lema sino nunu to bora ka kumi mayaw ini ka dabara baya be maboka mo joy ye ko jabi nunu to ma fo ki sa kite se ka 91 ko kuma fului ko 91 ya soro kibi ka fama don boko ko 91 ya soro be nyegen kola suguba kono ko fo ki sa kite se ka kuma Isera ka boko kumoka kantan mugo kantan yere soro nogo Isa Kaojimu ijurube joni bolo ijurube mugo min bolo mali dugukolo ka ala kama afanya ngata tiki ki libere ka bo mali kono
ikabo mali kono ni una ko mbe kuma Isa Kaw Juma walla mbe kuma foka du shiala me kuma foka du shiala ana on be génération kelew mba mi fie ina on bebe ta nyona parce que mama e 40 ans teme est-ce que foi fo on yi on be mali tariku do mbo fie minke walla ate bali mogola amunu be na on be tariku do na on ye na mbe se ka fo on wa génération ibi 40 ans kono on be ka tariku do ke wale mi ka ate balona ne ma fe ne mani ke o de be balona on be shiado même if on be shiado janfanchi ne ebe miri ebe tasi be ka nga boka shogali dogo ka nga boka dogo ya ani shogali baralangolo ke shogali munu genga bo fangala lule ka nga ni kebe ni kewale jugu mina shogali la shogali munu genga bo fangala lule ka nga doni tegere ta shogali ko me ede di shogali ye ko M5 awde ni ko damne nyogombolo na on benda na fara au ka ibeka kele o ya sura on banga ibeka ko kele lawo ngebe ki ka bazen bo sati e ka ko nunu te bali mogolo ere dako malen dembe maya ke Isa Kaw Juma yi ka bazen gloki ba bo ko ka fense ko ibeka ka selaka jonya beti moka de bala ke da wari joni iye du saba mi jo amena lewu Isa Kaw Juma iye du saba mi jo M5 kele konnala billahi ya du be filmele membolo ni mabla Isa Kaw Juma ame nyogona an to be malugo kele nge me du jola ma du saba wuli ka jo M5 kele kona ma du saba wuli ka jo M5 kele kona ka du an ba abe viro be ne jene bolo ya iye du munu wuli ka jo abe be ne bolo ya no yana ke fene dogole de do comme an be ki négliger ngonda fatila o drone do mais trop c'est trop ka du ye du munu jo ki to M5 kele kono an ba be kalama o sheki munu dira an ba be kalama du munu jora an ba be kalama ebe saka kelegea ebe boga kuma munu foni e bi ne bi miri kebe tasi ambe ka ibeka kele domina ibeka fene ka mo bora kan kuma kele ne fo anyana Kaw Juma miri bali tashi bali ye mi fo do ito kalama ibeka ka mo bora domina ka fo kanga ibeka to ko sino ko na ibeka ge ko ibeka sigira démocratiquement ko ni ibeka gera ko ambari ko be daka mu fo odo Kaw Juma miri bali mu fo ere mini jangala janjo undala ya nobi ko kambari ko odo ma do ko France be ya ma do ko ni ibeka kala kameseni dinga kona miri bali tasi bali kono wo kele nunu ma do ka fo ko ni ibeka gena kameseni ngona ngere kume mo forcer ka ya signé ali ni tara kibe fara M5 ka fu kibe ta fara M5 ka te ka u deme Kaw Juma ne kume boka fo ko ayi ko kuma ko fo ka signé mo shima fara M5 ne Kaw Juma tigi forcer ka signé tellement ki kume fenga ibeka kataka mais Kaw Juma folo de tara kume ibeka no fe kume ibeka no fe ngeni ibeka de ya du ini ibeka de ya du iyo janfa ini M5 janfa chi enya ala na la kracha ale afore sokola ale ka moruri ali mori boke bale ni mori boke bale mu me ka fie kibe jamana mara fem benala che tiga warda ma walle bilay Kaw Juma ale shiate malimara mbemi fi ishiate malimara fo anshu ni mori boke bale mu me ki negen mori boke ba yora ko obita ko abe ko ka ba jigira ka mori de ka ni mori boke bale mu me ke Kaw Juma negen kebe malimara ale shiate malimara kuma te Kaw Juma trop c'est trop Isa shogali bora ka che gembi chebe na figi deya muna depuis M5 wakati beta kalamawa jamais de bitar bora bika fo benyana ko depuis M5 wakati abe na figi deya la jamana kono kangari dara ye ka fa ka nyamo ye ka be mission na utaka mission ka dabla amaba o gene bi ebi ni jonda la ko Faransi tay ka kunu Isa Kaw Juma Faransi tay ka kunu ngone be Faransi kono ya on ne be France kono ya no France te ka kunu o te France o France mune magore mune I wolo de ale te malo ya I wolo de mode n'importe quoi trop c'est trop ouais ite ta ka Mali kono a qui t'est obligé de rester au Mali de la wolo fait ngani kele nya ay ta ka Mali kono amogo tawla aw juru be jombolo aya fanya nga taw juru tike ka watigi bolo na aw juru be mogo bolo aya fanya na vous dégagez au Mali ay dégagez ka bwandala
aya un toro way toro c'est toro c'est toro aw juru be jɔn aya juru fo aw juru be mɔgɔ bolo an bɛ taa fa tigɛ a k'aw juru tigɛ a ka taga bɔ Mali kɔnɔ parce que fo kɛlɛ mu wallahi élection tɛ kɛ ni denw de y'i da maga élection ko kuma la ne y'a fɔ aw ye yɔrɔ aw b'an ka kumaw kɛ fata kuma n ko kɛlɛ bɛ bɔ nin ko in na ni denw de y'i da maga élection ko kuma la ni faamaw bɛ se ka min minɛ u b'o minɛ n'anw population bɛ se k'an sen don mɔgɔ min an b'an sen don o tigi kɔnɔ hɛrɛ bɛ sɛrɛ wɛrɛ bɛ wolo a kɔfɛ an t'an ku don an tɛ bananku dun san 60 depuis an ma wolo an bɛ ɲani kɔnɔ ka wolo ɲani kɔnɔ ka mɔ ɲani kɔnɔ ka sa ɲani kɔnɔ an nana ala nana président ɲɛnama d'an ma ala nana ali ni bilahi ali an bɛ Élysée attaqué français an bɛ Élysée attaqué Macron ŋa kɔrɔbɔ n'a ye den a k'a kɔrɔbɔ a bɛna dɔw don ko jaja ko maliyɛnw ka jugu ni algériens ye ko maliyɛnw ka jugu ni algériens ye munna u t'u ka molobaliya kɛ algériens na parce que a tɛ ali algériens bɛ faransi dugukolo kan u tɛ blaguer comme anw de b'an ta kɛ wageya ye ka tɛmɛ mais ni cette fois-ci ni alangaw tun bɛ président ɲini de la anw maliyɛnw tun bɛ président ɲini de la ni min ni bɔ Asimi ni ka bilahi an b'i dun ni mama ma fɔra Asimi na an b'i dun k'i somɔgɔw dun k'i faga k'i ka du ci Asimi a ye maga la n'a ye cɛkisɛ den a ye maga Asimi na ni politicien fɛn o fɛn magara Asimi na n'a m'i ka du ci a k'a fɔ a ma tu ɲamɔgɔden tatɔ la filɛ a ye maga Asimi na san 60 an bɛ kasi la an bɛ ɲani kɔnɔ ala bɛna halala ni hɔrɔnden d'an ma ka tila ka premier ministre d'an ma premier ministre bɛ k'a fɔ tubabu ye a ye fɔra ni jamana in na an k'an ka jamana jɔ aw bɛ wuli sarakaya ni malankoloya la ni politicien min ye den ye e ka maga Asimi na e ka maga Choguel la Asimi n bɛ min f'i ɲɛna Asimi i tulo bɛ n na Asimi i tulo bɛ n na dɛ n bɛ min f'i n b'a dɔn i tulo bɛ n na ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i nɛgɛ i ka Choguel bila ni nin maa ta tiɲɛnen haramuyalen saya bɛ mɔgɔ minnu ni jahanama cɛ Mali politicien ne b'a fɔ aw ye bi saya de b'aw ni jahanama cɛ bilahi n'aw donna aljina fo ni ala tɛ ko tɛ tiɲɛ ka d'a ka fantanden minnu sara kɔgɔji kɔnɔ aw ka wari dun de y'a to anw sara kɔgɔji kɔnɔ fantanden minnu filɛ ka kɛ juɛminɛ aw de y'a to kɛra juɛminɛ ni aw sara ni aw donna aljinɛ kɔnɔ aw k'a fɔ aw ma tu ɲamɔgɔ de ka d'a kan anw fantandenw bɛ tilen k'aw danga an bɛ tilen k'aw danga ala ka n'aw ɲɛ suma aw ɲɛ tɛ suma o i m'a ye ala a bɛ wari dɔw denw na a bɛɛ bɛ kɛ gulɔminaw ye u bolo a bɛ wari dɔw denw na u bɛɛ bɛ kɛ gulɔminaw u bɛna faransi yan nɔ a b'u bila ka na faransi n'an ka faso nafolo ye u bɛ taga ka taa buwati la u tɛ taa ekɔli la u bɛ taa buwati ni gulɔmin de la olu bɛ se ka kalan kɛ yan n'u nana aw bɛ tila k'u ta k'u don baaraw la ka sɔrɔ u tɛ kalan t'u la yɛrɛ dɔnniya foyi t'u la Asimi n bɛ min f'i ɲɛna video in tɛ fɛ ka jɛya parce que n dusu bɛ cogo min na bi ni n ma sabali dɔrɔn n bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ aw famana k'a ɲɛ tan cogo la dɛ aw ma fama k'a ɲɛ tan ni ye ɲɛ tan dɔrɔn n ka jinɛ jugu de jiginnen don donc ni ma bɔ kuma kɔnɔ sisan n bɛ tiɲɛni kɛ n bɛ yɔrɔ min na sisan hali 4 plat tɛ se k'a najɔ ni ma bɔ sisan dɔrɔn hali n t'a dɔn fɛn min bɛ se k'a najɔ quoi n t'a dɔn fɛn min dusu bɛ yɔrɔ min na sisan n t'a dɔn fɛn min bɛ se k'a najɔ parce que n b'a dɔn hali ye kamalenkɔrɔ kilo 100 jɔ sisan bilahi ne b'i cɛ tigɛ n b'i cɛ tigɛ mun de kɛra ka ni kɛlɛ in kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ hali cɛ tɛ se k'i firifiri n'a ye décision fɛn fɛn ta i bɛ n'i sigi malankoloya kan fɔ la an da la perekali feerela e ka ju min jɔ ye perekali feerela e bɛ se k'i da don Mali politique la ni Mali ma biya fo k'e sa e bɛ se k'i ɲɛ jɔ Choguel ɲɛ kɔnɔ Choguel ye kalan min kɛ fo k'e sa e b'o kalan kɛ e bɛ ekɔliso yɔrɔ dɔn ka taa iri kɔnɔ ka taa faransɛ filala tɔmɔ ka n'i sigi an da la i ka fo faransɛ fɔ ninnu na a bɛɛ ni Choguel cɛ a bɛɛ ni Choguel cɛ hali Choguel kalalen bɛ ni Asimi fa ye Makɔrɔ fa ye Makɔrɔ fa Choguel kalalen bɛ ni Makɔrɔ fa ye kuma tɛ Makɔrɔ ma n'importe quoi e kunfin kɔrɔ ye k'i m'a ye a ko tubabu bɛ kunfin de impressionné tubabu bɛ mɔgɔ kunfin de impressionné e delila ka mɔgɔ kalannen ɲɛnama ye ka tubabu kɛ k'a impressionné jamais de la vie e jɔrɔkun n'i tɛ cɛ ye bɔ jamana in kɔnɔ Issa Kaoudimu Issa Kaoudimu si t'es pas un homme il faut quitter au Mali bɔ Mali kɔnɔ maa si kelen tɛ k'i juru minɛ i k'i fara ka bɔ Choguel la n'i ka kalabanciya ye e tɛ Choguel fɛ e bɛ Asimi fɛ jɔnya Choguel y'a fɛ k'ale bɛ décision jumɛn ta ko Asimi t'a kalama Choguel y'a fɛ k'a bɛ décision jumɛn ta ko Asimi t'a kalama
ina ni ninda Mukhtar wani kayan no ambe o take ko ayi ngo o kunte barala parce o kunye to bu join anana halala de soro shogel ba ka chitige mogoka shogel e chemi gembi abese benen tewa ka fora che ka mana ko dabla ka be bara muna ka barata ale de be ka do politicien ka mona ni mogodo kumara ni gouvernement mogodo kumara ni information be do nya tigi wele akoma ko effectivement ko mogo min gena ko dongo kuma bera ale de be ka do politicien ka wale de be France ka mission na aba fo politicien yede ko ka be keta o ka kele ke chugo na ale be ko nya ira politicien na o de kan dara ka ko dabla abi banko dabla o be genga bo Mali kono e be bo ko France ni be strandro bo Mali kono ni be strandro bo Mali kono ambo drone e fie ka bo kuma kono ni be strandro bo Mali kono ni mo Mali de fon be stranga e bo Mali kono hey beni bo chokoro jamana kono kui beni ka avantiri kozi do kui neko atebo parce que Mali mena jode kui na mi bisra ni mi mesra ki kana seri sugoro ma do itebo sino election teke de wallahi nyen kale alala election teke ou ateke anta duma yere de foni asimi c'est-à-dire ni asimi rego ka be Mali ni asimi ngo ka be ni fanga blamba danga se wala ta yere ba me danga do aka ni asimi rego ka be Mali toni togo ya la ka Mali ta ka di politicien zone numa ou ka kla ku ka zomba nunu wele kana Mali kono zo munu me kasola kulu labo kasola nga wa hey ni asimi ni ya kambi danga setan yere me asimi ni ye Mali toni togo ya la ka on jigitike on fantan don ketola ka exporta on malien don ketola ka exporta asimi ni ye Mali bla wallahi ambe shambi danga ay dok nduna ngalina we dey direct like wele ko kuma chama ni ye Mali to ambi danga de ngon me mi fie setan ye dabaliaton ye on ye fantan doni on la fantan kono ka mo fantan kono et puis on est fier d'être un enfant pauvre on ye fantan doni manan dame be nyogona ananga horonya be nyogona mais asimi ni ye on fantan don jigitike ni on jigitike sam bi woro on wolola ni fantan kono ama nyamogo foi sorana nyamogo mimba on nyajiche ni on fantan jigitike ko communauté européenne communauté je ne sais pas quoi de français de politiciens périmélés ka free munumbe Mali kono nulu ka pression boyanika ni ni jamana inte asimi se foite on ye on koni be danga duika parce que ibina ambe jigi waro asimi sigi sa e ki sigi bani sa e asimi ki sigi sa e ka malendu na je asimi ki sigi sa Allah on ye minke musaka mugola Gravo 91 fantando mata musaka mugodo mine ku fara flyer asimi sigi doro e ka on jebani fo dokata baka ela e asimi ki sigi doro fo politicien haramu ya leta tiene marabatige dokata maka ilasa fo doga wuli ka beta coup d'état kila doro e ki sigi asimi ka barake mercenaire tere ni bise ka rebeli do yere soro de rebeli munu be nunu bunte de rebeli munu be nunu bunte unyini ngana mercenaire info kunkunte ko aunga ba asimina de e ala asimi ali ni bese ka shu robe kana kele sadiri ni bise ka ta samuri shu wele kana atakana o ka fo kite chei ansona ma feve ba dabadi akan fo kite che ni lujo bilay be tadula kam marfa bla o kam marfa bla che ani che technique yere bi fa ibe zarani kula adabara baya kam be fi ko rate finyano uba dabadi akan fo radio so la fo ku sa ku noroma ali na fara ko Mali utay fo ku sa i jole ni ujolo ti se ka fi ka president boy ka marfa boy sadiri Iye technique mimbila foku sa chete mi mese ki joyena kambana mana kanfo donc u ka fo kite che ansona u ka fo ko sora sikata mercenaire wele ka garder ansona France mimbo daba de kanfo mo France tara Sénégal o de che kata Malien che ko tirayeru
alu ti se kele la kulu che ka nu bobolo la ya amakaya Amérique kele ma France bobolo la France ni Allemagne et guerre mondiale la France amabon mu ute kile nga histoire ka ngolo don kuna ya ante France ga histoire do ante France ga histoire do jamana jumen be ko kuntena bi France ga ngo France ku ye ba ya de ni mi kontena do bina France o mine ki u doje la ku sa ko kateme jamana bad meme mi matake France la kateme France ga se soro ngo an farafin kun fin ne tugule no akore ato ai se soro no sebe France bula France bi se ka se soro Allemagne ka jien kona ni ya e France se soro Allemagne ka ngwa soro la an kun fin fantan an kun fin farafin kun fin de ato France se soro Allemagne ka on mana France bo Allemagne bola donc ne ka kuma be le 29 ka bo kuma kono le 29 Malien de obe wele no yere wolo debu ka keneka le 29 ni kalo le 29 jumado ayaw ka magasin datugu ay bo gere na ay bo te wuli la jamana jok ma de sira hey dokera ko ay bo ni be kono akota boulevard ka ka yira France la kuma flatter ne ko France ka taka bo mali kono re kuma be France ka taka bo mali kono re kuma be donc ay taka force ira France la France te sera fo yen jamana donko ni aye umbebe munumunu na asimindala maseka kudeta ke asimuna mangde moyen te koy aw jamana den kelo ne be ka tu desele me ka kudeta ke asimuna nu ya ye ka foko aw kunta ka president fe nyama so ye asimi che u yere de kumeta ka asimi che ka bo kuluba ka sora ka foko sora si do yake ka so lu yere de do umode ke babola wa utara babo che ka sora ko ta ko di ivoirien ma ubi yere be kudeta kila ka sora ki diga mugoma ni ka mogo nana kuma me we soro ki ka mo u diga mogo ma ka soro kata ulu fere be botere la ku jo ku le coup d'état ke ka soro de pala ka jieda France le be coup d'état ke France le be coup d'état ke nu ye coup d'état ke sa u be soro ku i ka mogo munu nu bene ma ka be soro kana nu le so le bi nu représenter télé la kulu do kulu tede Laurent Gbagbo ka mine mu ama ye mogo munu kumeka Laurent Gbagbo questionner amu mogo ya fo kulu so le be se ka Laurent Gbagbo mina France le Laurent Gbagbo mine ka soro ka taka mogo nunu ta ka nu jojo Laurent Gbagbo tongo fe ka so France le amine ka duma folo na soro auto ka président fe nyama sutara nyoko nyoko nake donc o matuka moblu jojo kandala wewa o matuka moblu jojo kandala ka taxi ke ka laje mumina bola depuis ya malien commencer ka agiter réseau sans fait malien commencer ka bo o ya fam ya ko mu mesina donc asimi malien dombi ko ante fenga nga jamana di politicien matuguni mafala matuguni ante fenga nga jamana di faso den jugu matuguni asimi malien don bela jelembi ko ame mi nyini fe ika barake ni mi te fenga to mali kono ni mi te fenga ni fe supporter ko ambar ko de kirikara kiri ni mi te fenga supporter o tigi ka taka bo mali kono folo nyore fanga kumala ngo beni bochogodo beni ka immigration chogoyado awa immigration sorola au ka faso den juguya de fe fama munu sigira an kuna nu ya nga jamana na folo du ka kalango dongala malaka na folo du ka nga jamana shwe o de kala sabu ye na on na immigration na aya famia donc na o fena tese ka ni kele in supporter amena kele min keni amena ni kele min keni na au tese ka supporter ay immigrer folo ni jamana nyana mbebe sik nyogon fe aya famia malien de fen be ni e ba do ka fo ke te se ka ni ko supporter aye bo folo mali kono aye ta jamana mini ambar côté coup d'état te kelete aye ta folo nan klala nga kelela aina anti bawla o aina sino ameni kelenke kui ni kelembe ke kui isa ka ojimu e ni kelembe kere wa election teke wa shokel te bui aish ni ye mali politicien ka te shogel fe France ga fo ka te shogel fe oh anya fom ya sison France te ka mo nyuma fe o jamana de nyuma France te ko fe o sina ma fo ka te banda o fe de ama fo ka te mugtar wan fe de aha ulu kumena e shogel ko e fen ko l'autre là isa ka ojimu ko shogel na France
ko ni français ma ɲɔgɔn ne ko Choguel y'a fɔ ko français ko fa b'a la de ya ko tara Amérique ko ni Américain ma ɲɔgɔn mais Choguel b'a c'est-à-dire aw taw nafa ni aw bɔfan dɔ Choguel kan ka taa mɔgɔ minnu voir dɛ Choguel taar'u de voir Ima ye aw Faransi Johnny aw Américain John nunu na aw nana ni jamana nunu na tellement ka aw hawjalen do aw complexelen do aw teta foyi kɛrɛ ole ka jamana denw ɲini k'u ye k'u hamina kow dɔn k'u jɔrɔna kow dɔn nka bɛ taa balaw tubabu kelen de la ka taa sigili le fɛ ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ka jamana feere kow signé olu ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire aw ni Choguel tɛ mɔgɔ sugu kelen ye Choguel taara Faransi Choguel nana yan Choguel mago tɛ ka Macron ye o non Choguel n'a rien à foutre avec Macron Choguel mago bɛ mina o kun ye malien dɔw de Choguel y'o o bɛ Choguel bɔ aw ka tante Choguel bolo Faransi ka tante Choguel bolo Amérique ka tante Choguel bolo Choguel ma taa Amérique tourisiya la koyi Choguel taara Amérique de ka taa jamanadenw ka ci fɔ ani président de la République ka t'o ka ci fɔ o ka ci fɔlen a ko a tɛ se ka segin f'a ka jamana kɔnɔdenw ye n y'a kuma mɛn hali Arasa yɛrɛ da kɔnɔ hey Arasa yɛrɛ n'i bɛna taga États-Unis i tɛ taa fɛn voir i tɛ taa Joe Biden voir i tɛ taa ko aw tɛ fara ka bɔ cɛ la wa Choguel ma se ka min kɛ aw yɛrɛ ka t'o kɛ dɔrɔn an ka aw daga jugu sama ka bɔ an da la ɲɛ bɛ Arasa fana sigilen na kantan kan fɔ la ko Choguel taara Amérique ko Américains ma sɔn k'o reçoit ko nana Faransi ko Faransikaw ma sɔn k'o reçoit est-ce que Choguel y'a fɔ aw ye o k'ale taara Amérique mɔgɔw de yeli la wa Choguel yɛrɛ ma c'est-à-dire n'u bɛɛ kunfinw et puis ne bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kulu kalan c'est-à-dire i b'a dɔn wa n'i nana Europe hali n'i ma kalan i kan ka diɲɛ dɔn ne yɛrɛ de mana européen sigilen ka Arasa lamɛn ko Arasa fana b'e don filo la quoi ne dabali bɛ ban ne quoi ɲɛ b'a sigilen na Allemagne kantan kan fɔ la donc olu mɔgɔw fana sigilen don k'a lamɛn quoi ko Choguel taara Amérique ko Amérique mɔgɔw ma Choguel reçoit ko Choguel nana Faransi ko ka bɔ ni vidéo ko ni Choguel ni Faransi ɲɛmɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye Arasa mɛ min f'i ye Choguel wulila de ka taa ci dɔ fɔ c'est-à-dire a fɔra Choguel ye taa nin ci in fɔ i ka segin ka na a ma fɔ Choguel k'a ka taa mɔgɔ voir o Choguel tɛ manamana mɔgɔ ye n ko manamana mɔgɔw de bɛ yala mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔ min n'i ma da i ba ka wolo la de bɛ yala walidenw nɔfɛ Choguel dalen b'a ba ka wolo la Asimi dalen b'a ba ka wolo la i ma olu tɛ yala mɔgɔw nɔfɛ a ayi e de Arasa bɔra e tɛ maloya o sinon e bɔra yan nɔ kɛ ko Macron bɛ k'i ban ko Macron ko Asimi de bɛ ka Macron deli ko Macron ka kuma o nkalon taara jɔ e la coyi fo k'i sa i ma bɔ k'o rectifier fo k'i sa i ma bɔ k'o rectifier e y'i sigi Faransi yan hɔrɔn kɛnɛ kan ko Choguel ko Asimi bɛ Macron wele ko Macron tɛ sɔn ka kuma Asimi fɛ diɲɛ bɛɛ y'o nkalon jɔ i la donc o CEDEAO président taara Macron Asimi voir a ko Asimi ma ko min bɛ ka Macron tɔɔrɔ ko Macron bɛ k'i wele k'i tɛ sɔn k'a ka téléphone ta Arasa y'a kɛ kuma a ma nin kuma in mɛn Ala ne yɛrɛ mana c'est-à-dire ni mɔgɔ ye nkalon tigɛ ka ban a ka liti sara o ni litikɛla ye nkalon tigɛ ka ban a ka liti banna ni ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye nkalon tigɛ la ka ban ne tɛ sɔn i ye tuguni parce que c'est-à-dire nkalon tigɛla bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma quoi ne depuis Arasa ye nkalon tigɛ ne bannen e ye quoi malien den bɛɛ y'a dɔn bi Arasa ko ja ko k'e ye min fɔ i ye nkalon vin de fɔ nkalon tigɛla malien bɛɛ y'a dɔn bi k'e ye nkalon tigɛla de ale tɛ maloya ka kuma e taara y'i jɔ bɛɛ da kan faden kɛnɛ kan k'a fɔ bɛɛ ye ko Asimi de bɛ ka Macron wele ko fɔ Macron bɛ k'i ban ka Asimi ka téléphone ta o nkalon taara k'aw jɔ e la a donna ko e ye nkalon tigɛ jaja Macron de bɛ Asimi wele Asimi tɛ sɔn k'a ka téléphone ta Macron de bɛ Asimi wele a tɛ sɔn k'a ta ka tila k'a invité k'a ka na Faransi Asimi ko Macron ma ko ale ma tila ka kɛlɛ la fɔlɔ k'ale ma tila ka kɛlɛ la fɔlɔ mais e Arasa fɛn min i bɛ minɛ a tɛ mɛn mais min f'i ye i b'i préparer n'i nana i bɛ minɛ ne de bɛ k'a f'i ye i ka Ustazi i bɛ taa Ustazi répond i bɛ taa Ustazi répond dɛ n'i bɛ taa Ustazi répond i ye Ustazi muso min minɛ a la i bɛ taa répond aw bɛ se plainte tigɛlaw munna aw ma plainte tigɛ Ustazi kama
usazi bora ka fo ki ale muso janaya ko k'ale muso bɔ a ka furu kɔnɔ fo k'i sa ini ka cdr mɔgɔw bɛ se plainte tigɛ la mɔgɔw kama muna usazi dalen bɛ Bamakɔ fo k'aw sa ma taa plainte kelen tigɛ a kama a ye taa tigɛ mais i bɛ taa i bɛ na ka bɔ i ka nin diɲɛ yaala in na kɛ i bɛ taa justice répond i bɛ taa justice répond i bɛ taa justice répond m'o f'i ɲɛna fɔlɔ aw b'a fɔ ko kuma tɛ fɔ Arasa ma usazi bɔra yan k'a ta fɔ ko Arasa y'ale muso minɛ a la fo k'aw sa ne ma cdr mɔgɔ ye ka plainte tigɛ a kama ne ma cdr mɔgɔ ye ka plainte tigɛ a kama usazi bɔra yan k'a fɔ ko Arasa de y'ale muso kunbaniya ma ko Arasa de y'ale muso sunguru tigɛ munna ma taa plainte tigɛ usazi kama ja aw bɛ se plainte tigɛ la mais usazi y'a ta fɔ a video bɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ cdr mɔgɔw ma hali u ti kala don ɲina ka bɛn n'o ye a ye taa plainte tigɛ usazi kama kɛ mais i ka plainte min usazi ka plainte min bɛ yen nɔ tu vas le répondre n b'o f'i ye fɔlɔ i bɛ plainte i b'a répond ni mɔgɔ fɛn fɛn ko piyɛn 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 i bɛ taa plainte d'o kama ni mɔgɔ ko piyɛn 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 i bɛ taa plainte d'o kama usazi bɔra yan k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ye a video bɛ yen i minɛ wagati usazi bɔra yan k'a video kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i ma bɔ ka taa plainte kelen tigɛ i ma tile kelen i m'a fɔ o ma ko diffamation fo k'aw sa an ma plainte d'o kama aw bɛɛ bɛ k'o ignorer mais affaire in tɛ ignorer dɛ affaire in tɛ ignorer dɛ mɔgɔ min bɔra ni Lagare ka histoire ye an ma taa plainte tigɛ olu kama dɛ ma seritigi ka histoire Buwa Fane bɔra n'a i ma taa plainte tigɛ Buwa Fane kama dɛ ko diffamation dɛ Buwa Fane bɔra n'a ka tila k'i kunkolo tigɛ k'a bila kow da la yen nɔ an ma taa plainte tigɛ o kama dɛ n'i b'olu wele bi ko mon frère Baba Kamara mun bɔra ni histoire ye o bɛ tilen ka taa ka vacances la ka segin aw si ma plainte d'o kama aw taara plainte d'o Mamadou le sage kama ka plainte d'o mɔgɔw kama Jarulu ninnu ka plainte d'o mɔgɔw kama mais usazi dalen filɛ Bamakɔ an ma plainte d'o kama dɛ oh mais tu vas leur répondre. Il ben justice il bita répond. Même il fi oyo ifol. Kungo mi me dala ete to joro folo. Kebini yisigi ko transition gokuma. Neko ikatala do neko Arasa o ikatala de do candidat ya. E ba fo ko candidat te nunu bolo folo. Donc candidat be ere de bolo folo. E ka mogo lo ira ona kebini jono e mali dugukolo ka ko e ka candidat. Candidat do be ere fena bolo kwa. Ote? Un révolutionnaire qui est candidat talé. De pas là quand dama deli ka révolutionnaire ko candidat talé. Kati sigi ka mogo buruja fou. Ka mogo buruja muna. Itina ke député, itina ke ministre, itina ke ali foye, foye itina ka e mali kono. Itika kuma foye ka teme. Itika journal ou kale ka teme. Ika commentaire kun. E ka commentaire kun mogo buruja kun. Mogo buruja kun. Asimite wolodeya. Ni Asimi desara ka ta Farabugu ne ko ete malien den do ni Farabugu ka o hina bila teta sorasia entraînement ke kalo sabe ka tu libéré sorasia mangalengui iteta sorasia kalange ka tu libéré munu be sigi dabara baya kan fola ne ko oti che ati tu libéré ata Farabugu libéré yoro munu me ka che ati tu libéré ngo aw nyogona do de taru unindi ko ka mali sauver aw nyogona che ki se do de taru unindi ko ka mali sauver aw b'a fɔ de ko mɔgɔw dalen bɛ bureau kɔnɔ u b'u da Asimi ni kilimu kelen b'i fɛ a kɛ tan ye Asimi bonya k'i nɔrɔya i ka jamana jɔ voilà comme Mali sɔrɔsi dan ye Asimi de aw tɛ ɲɛngoya aw tɛ hasidi aw tɛ bɛsɛngɔni aw b'a ladege la de Asimi ye marifa de affronter san'a bɛ ni sigi kilimu kɔrɔ wa politicien aw ka fugariya de y'a to ni Asimi nana aw place minɛ aw la bi aw bɛ sɔrɔ k'aw jɔ ko ka taa fɔrɔ na aw yɛrɛ ka taa kɛ munna aw yɛrɛ tɛ taa muna aw tɛ taa fɔrɔ na a tɛ dan ka taa fɔrɔ na dɛ a bɛ fɔrɔ ta k'a sigi a kuncɛla de ka tɛmɛ n'importe quoi aw ɲɛna ko kantankaw bɛ don an kunkolo kɔnɔ wa aw ɲɛna ko manamanakaw bɛ don an kunkolo kɔnɔ ko Asimi ka taa fɔrɔ na munna yɛrɛ tɛ taa fɔrɔ na munna aw yɛrɛ tɛ taa fɔrɔ na aw bolo k'aw bɛna aw ni Asimi bila ɲɔgɔn na politicien aw bɛ kini kɛ ka wɔgasili kɛ aw tɛ maliyɛn denw ni Asimi bila ɲɔgɔn na n b'o min fɔ o y'o de fo na anw sara sinon aw tɛ Asimi n'anw bila ɲɔgɔn na n'aw wulila ka taa fɔrɔ na Asimi ma si bɛ kɛ fɔrɔ kɔnɔ n ko aw ka dɛsɛbagatɔya de y'a to ni Asimi ye marifa bila ka n'a yɛrɛ bɔ bolo la aw ka dɛsɛbagatɔya de y'a to Asimi nana ka na jamana ta mɛn o de y'a to Asimi nana i jɔ aw place la
abe soro kana tempon chiko kata forona ateta forona da be forota ka da kunchela ni na mata forona o kana snongore na mata forona o kana snongore o te foronyu mumba o yere balikata forona o te malende ndoya o yere katake aita mali libéré o la na kra me malita ka dauma n'importe quoi arasa ni balo de ben na ibisa kongola resonte kenna ika moko yere tiko yere Allemagne yere ko moko tan nani Allemagne 14 personnes ne ma foyi wa nous ali français pour ko moko ka bongu ba fore kayina sogodu no kera serengara di kongoto bebeta politicien munu metuga wardini ma même foyi maten ko ko na utara ka jeton dinima ma foyi tako sogodu na munu ba ko papier tout si bolo si te se ka voter papier tout bolo ou te se ka voter abiru nega de kaina sogodu aina sogodu no kera kongo be wula salengara de be vide la chapelle be vide ou be solo ka ta sogoduna abana sinon Allemagne 14 personnes tchera koko 17 personnes musodo yisiglen to ko aire ko 17 tere kante 17 bode ko mogodo utara kanye 14 personnes Allemagne kuru karabe 14 personnes atara ko Bruxelles 4 personnes anya video yo aw ni ala na la krache ni jama be iba so yo photo ta ko o ke drapeau allemand drapeau e fan befe aya photo ya est-ce que ala kunyebe ka est-ce que kunyebe ubika video jo moka u keleme ka video ni baraka ale dronika parce que mateu francita e minye moko ubi anino kongo bula ubora ji sanfe kongo bula nuko aina sogodu moko connecter lente ka jiga moko bokwe Jika moko connecté lembe de 24 sur 24. Donc nous koko kana kaina sogodu noro, ulubo yoro nyini kata sogodu na bana. Utaro jamani le keke nyonga ne man foye ngo sogodu no dedu, ngo jamata bulu. Wa iyo jama shi papier ta shi bulu. Election teke yanko arasa. Memi fie election teke. Ali ne kumara ere tisega nya jamana tisega chinyere. Arasa tika commentaire la je doro. Arasa tika commentaire la je doro. Ali ka mogoni munu bi ka photo ubla ki ka kuma ka ubla ala kama tante ka ta commentaire laje malien dombe ka jigi ka be foko sankise ti ka commentaire laje eni ka ojimi ima e Clément somina Clément idamina o be ka ko famia o ba don malien den fon fe ni ma fara ni transition ina sadiri bala yere ka kuma ibe ke samia bode ambulo samia bo Malien ola to ima Clément ida de sisa Clément manga sumana nta dona bora bide mais Clément manga sumana de parce que Clément commencera ka ko nunu famu yawo aw flare eni isa kaujimu aita ko commentaire la je dorombani aita ko commentaire la je wala asma baga yogo dibisogo be dibisogo be bubu sangare bubu kana bubu tena ni zono masigi malikuna u bubu kana bamako bubu kana ai bubu ya mingara bubeila u bubu ya mingara bubeila foka jewuli bubu tena ai arasa ko bana arasa be ka kule ayere tara be mi fotugu yere galo sugu bela jelen tigera baga abeka galo tige ka baga uke ka fe bela jelen ke foi tega bokola ma site ka arasa jati tuguni aye galo qualité be takada shokel la foi ma site ka jati tuguni ti signi ka 14 personnes 14 personnes Amérique yere ko ni mo bi bolewa ere ga jama be français o ere jama to la bantara ke ma shiti fe foye kono mogoshi bamako mogoshi ebe ni munu fo arajo sola arasa ngoka ibeka clé ikumetare kata nunu fo kare kono nola arasa muye desesite teta kare kono la fokisa fokisa ite kata kare kono nala follow ekumeni kuma munu fo ni yeni figa arajo solata weekend samedi dimanche ikumeta do bamako bolongolo no de la kata geren sigi mo da la no ko meeting munane ko eteta foko asimi maine
Bamakɔ terrain ala radio so teza radio so teza ik me min ke transition ibeka ka clé ka to ka ta do Bamakɔ bolongolo nanu na ke ki tara ko meeting na ke e ka ta meeting ke ça mu yi de ce meeting na di moi je me demande pour que ta meeting ke di ire baro ko malin don ti fait malin don ku ti fait malin don ku ti fait ya fam politicien nunu ni mogo bi ta la medrebe kum ibi fenga bla bla munu fo me o konna la ngu bi jigi kay ba foko sankise di ubi ka jigi ka di ba foko sankise ni e ka koma sadiri quoi ni ka mercredi mardi pite suis mardi kuya ni ka feni affiche ke droit alla kama arasa do so ka commentaire keme fla doron laje ibita soro keme ni bi kononton bebe ki goshi ka jigi e ka laje ni e fem ni e laje ke ibado ka foko malen don ku ti fait beauty festini donc franchement bi se ka nga jamana twin quoi on n'a pas besoin de toi repose-toi laisse tomber quoi parce que élection teke ça y est mo tu élection teke ateke bi ateke sini ante ali ça dit quoi ante ali asimi bokuma do fangala o de yanga problème yera anta bokuma yera do fangala nakon me mi fo mbe bokuma kono ni mi asimi ni tara contrat were signé ko ça dit baga shikana i blaka contrat were signé malen de munu ye ibeka gen fanga be on de la barka ba on de la do ba on de ko on ni ala bolo be nyogon bolo on ne ko ambi fe asimi deika sno ye ke ga barake ikanga fon fe ke comme président bara o kedro kata ikisi ka malen do na ni kalabi wagashi asimo ya soro tagamara on malen do shuka ne de ya fi kana ninge mana kuma kana ninge video mani kuma billahi ante video do ngambe ko wero ke duguma mi te video ide wallahi ambe ko wero ke mi te video ide ibeka kata gansa mata de ma chama ma unlaje a chama me kuma ibeka danga de wa mo chama ma unlaje a chama me ka do kede nyore fo ngo billahi ala te bambe bolo mo ube ka ne jene laje binuko ala so wale ala beso parce que uluma ke kachin alle jene era ni loko ala ke wallahi beso ndale me ala la beso ne borara sa ko domina atene ebia kane to ako jiebe kumba fe mbora ko domina ngone do de ke ka tukako wa mbora ko domina nya danga tuguni ateke foyi tuguni foyi papa ka wallahi ateke fe ne de afo ateke foyi wa asimi kana srambi ko billahi ambiko alambe seli shufe sa ame mi fo ala yambado donc asimi debe yele la voilà le problème aba ko ke yele ko mais c'est bien aussi aka ke rigolado ye anye mi dai be ga dogola ibe ka ta do me alabado an kumbe clear me ibe ka danga be shamba danga ambe seli shufa ma wule ala wule amba danga ngam malendo sengena anye kuma de fo ala yo asimi ni ala ye la na kana sigi fanga kono waka klake e ka on sahoyi donc asimi kana sira bebe ka doki segu chokoro bebe ka doki asimi ko kelen jatemine mali politicien kumbe wuli kata na folo di karamogo munuma asimi olu de ko ku bife ya fam ube wuli kata wari di dugutigi munuma olu de ko bi ko politicien onana marko ube erefe asimi politicien be wuli kata wardi mama ulu bere wuli leno biku bife jeunesse ko ku bife alimami ko ku bife moro ko ku bife c'est-à-dire ali somo ko ku bife beko ka bife asimi kibika bara minke ku madeli ko depu be jinya ko no madeli ka nyogone donc kana sira chokali ka ojimu dabaranye kana sira rasa dabaranye kilema damele o idade e ka bara to omboloba nani nunu tilala nyogona wakati o wakati e ki take doro